أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Mga panahon kami Islam, alhamdulillah, murah-murahan waas sangat puji Allah Subhanahu wa taala. Ini salam dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangmayan insyaallah Subhanahu wa taala di dalam pakitan yang masing-masing. Allah Subhanahu wa taala. Akan sabi niya, nagpicture na kayo naman. Dali mo magpamawa, nagpicture na. Distribute pa sa Biyaan. Nakura ba yan? Insyaallah. Alam mo ulit magnakura. Ganapan ko yung mga rejiki mo. Ini lang para mag-serve. So yung kasi Dali ko sana. balikan ko mga palang kami Islam ini murah-murahan ko Allah Subhanahu wa taala. Pangmayan ini ganapan pakatutan sa Allah Subhanahu wa taala in sobrang baya untuk ilmu. Serta murah-murahan pangmayan beberapa kungkatu tadi untuk Rabbul Alamin. Ini ang katan sa pangajian sing kita niyo. Insyaallah Subhanahu wa taala ingkatan niya to din ang mga amuin sa lingkat-tingkat sa reore marana to buto hadarat sa Allah Subhanahu wa taala serta sa lingkat-tingkat damikyan marana to muy pa amuin papamaybay sing kita niyo serta kapanghindo nato pa mga ini ahli nato pa mga amuin kakampungan sing kita nga sabyat to ini masing-masing kita ni wihan ha aray baha mo ni napusan pengajian na to in dua ay ni yang mga amin sabot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima bay sabot na to atau akan nakawa na to in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam serta insya doa qaul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'inni atau kan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, sinabi sambil ini nalilay na tuwihan iwan sinamuin nakawa natin kapaidahan niya pawaran kapaidahan pa amuin apabila siya wihan amuin basahon sing kita tiap-tiap amuin hinapusan sin sambahayan sing kita mabasa tato kung nagdarasya sinamin sa taod-taod barakati wasin sa taod-taod paida diha ini lumaton kita niyo hinapusan dua akaon na to serta na hinangin sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa inagis Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam. Dalam pagkarungan natin doa ay ha mga ka-imam-imaman tawakan uno na bihana mo inding mga muhadara pagkarungan sa kita bat-baton si mga sila amo ina ko patumtum. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amik musnina biha 'alaika qabilina laha wa atmimha 'alaina. Hadis ini sabut si Rasul sallallahu alaihi wasallam serta doa siya kay Imam Abu Dawud Kitab As-Salat. In doa ini mga palangguan agama Islam nagdara siya sinamuin ini kalabbian sa taud-taud serta dihilani ni halqa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Adilan halka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inamuin patumtum ka tu tanu imadaran na tu syabat batun. Madaran na tu syabat batun harwa asin kita sibuk ding kaonanom sin sambahayang atau kan wa ding sin awak sin sambahayang. Ay bimakna Allahumma alif baina qulubina. Langsin Allah subhanahu langsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay ij'al baina al-inas ij'al bainaha al-inas wal mawadda wat tarahum linuthbita 'ala al-islam wa naqwa 'ala al-iman linusrati dini wa nakuna 'ala qalbin wahidin kal jasadil wahid. Aminin maksud atau kamaknasin Allahumma alif baina qulubina. Bang mo maanahan yung zahir sinamin dua Allahumma alif baina qulubina. Basi namin namung ka Allah subhanahu wa ta'ala. O Tuhan ko ini papag hambu ukun kaakiin pangatayan namo haantara sin pangatayan namo. Allahumma alif baina qulubina. Dihay ni kamaksuran ni ay ij'al bainaha al-inas wal mawadda wat tarahum linuthbita 'ala al-islam. Linuthbita 'ala al-islam wa naqwa 'ala al-iman. Ay bimana sin sa kaula-ulay ikaw nangayo ko ruwa Allah subhanahu wa ta'ala impapaghambu ukon impangatayan sin ikaw iban sin amuin haantara sin diwaahan mo yan intay mahud mo tay mahud mo akam Islam in ahli mo in pamilya mo in lasya mo iban sintay mangud mo akam Islam salta nagdarasa sin mawadda iban sin tarahum imana sin mawadda amo in nagdararo lasah iban sin tarahum ay bimana amo pag iulong-ulungi ay mawadda wal mawadda wat tarahum hamaksud bang meto narwa ako Allah subhanahu wa ta'ala hamaksud supaya amin maaunin paghambuk sin pangatayan linuthbita 'ala al-islam. Amin yung maksud niya. Linuthbita 'ala al-islam wa naqwa 'ala al-iman. Ay supaya tumutog impangatayan namo doon haagam Islam serta kumusog impag-iman namo. Amin yung maksud. Amin namo ang Allahumma alif baina qulubina. Nang dua ka Allah subhanahu wa ta'ala amin papaghambukon impangatayan nato papaghambukon impangatayan nato mga muslimin lamud diha iniin anak asawam lamud din anak asawam lamud din katampungan mo ilasya mo katampungan mo ilasya mo alaykum salam barakatuh sarta nagdarasin lasa iban sin ulong nagdarasin lasa iban sin ulong ay manasin tarahum mo ipag ulong-ulungi nagdarasin namuin paglasa lasahi iban sin pag ulong-ulungi hamaksud linuthbita 'ala al-islam ay di mana supaya amo tumutog pangatayan namo tumutog kami luna ang Islam tumutog kami ron ang Islam bangko nang indo Allahumma alif baina qulubina. Allahu akbar. Inluag sin maana. Inluag sin namo kamaksuran niya namo sin Allahumma alif baina qulubina. Demikian hasupaya wa naqwa 'ala al-iman. Hasupaya demikian kumusugin pag-iman namo. Kumusugin pag-iman na bang mga iman in bitsa maluag. Pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-iman pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag-iman ang mga malaikat, rukun sin iman, sarangin ni mga ini madaram, ini piapakusog mo, piapakusog sinabuk ipon, hasupaya turumihil, ini bang kumusugin iman mo, kumusog ko mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamaksud biya na sinagi, linuthbita 'ala al-islam wa naqwa 'ala al-iman, linusrati dini. Damit yang pagtabang haagam mo. Wa illa Allah subhanahu wa ta'ala rin magkalagihan tatabangan ka to bangta amuin ini kitaon marayaw pangadyan maray Allah subhanahu wa ta'ala maglagi tutulungan at tatabangan ka to sa kawarong haaga mahipakita ta paamuin pagkahita labi luwa pa mga sila kung muslim labi luwa pa mga sila ruwain agama
in kita ni muslimin na hambukin pangatayan da, in kita ni mga muslimin na hambukin agamata roon ha agama Islam, na in kita muslimin na hambukin pag-iman ta, ha? In kita muslimin ipakita ta kanila bang biadi ni panglaguin ta ha agama ta. Ha, bang aon manggura agama ta, tindukan tin agama ta. Bang aon na mo in mangudyo agama ta, subay ta din ang proteksyon ng agama ta. Sabihin, Allahumma alif bayna qulubina wa nakuna ala qalbin wahidin, ha, kal jasadil wahid. Supaya yung pangatayan na mo mabiyak sa sinhambuk pangatayan, mana na hambuk kal jasadil wahid, biasa na mo yun jasad atau kang ginhabaran na hambuk. Maksud dua asin ikaw imamong ka Allahumma alif bayna qulubina. Damit yan Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata baynina, ay ab'id anna ya Allah ash-shahna wal firaq wash-shiqaq bain al-khasma linakuna 'ala al-mahabbati wal ikha fima bainana. Damit yan nangin doa ka wa aslih dhata baynina, wa aslih dhata baynina. Biasin namong kau nangin doa ka fa Allah subhanahu wa ta'ala, o Tuhan ko, in katana mo in furqa pagtahon, in shahna, in khusuma pagtahon, amo in pag haba sa Arab in shahna, biasin namo in pagpulak palik, pagkanat, ataw ka namin napulak kam, naon ha antara niyo in pagsagga, doon ng pag-aro jawab doon ng katanha amin parkala kun marayaw. Duri sorry ay nangin doa ka fa Allah subhanahu wa ta'ala wa aslih dhata baynina. Bang umanahanin in zahir sin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi nafsil waqin siya doa wa aslih dhata baynina ay bima'na nangayo ka doa fa Allah subhanahu wa ta'ala hipapa rayaw doon kay mo muna il katana mo sa suko dumihil pa gang apagtay manghud, dumihil pa gang hapaglasah, dumihil pa gang hapaghambuok sinamuin amuin kamu muslimin hang kapangatayan. Unang mga rumihil pa gang ini ay mga rumihil pa gang biya na sinamuin bang aon long tabihana mo ini kakahinang bukum maro maonin pagdiscuss, maonin pagpulak, maonin doon ni magkalo magginisan sambila mo mapulak kanat in mga muslimin. Maonin pagpuntara, maonin na in paglom atay. Riyay ni bangya. Nangin doa ka usin doa in wa asli dhata baynina hipaparayaw mo kaari Allah subhanahu wa ta'ala linakun hamaksud linakuna ala al-mahabbati wal ikha baynana. Supaya yaunduun makawa namo atau kang makawa namo in paglasa iban sin ikha ay bimaan amuin pagtay manghud haantara sin kami. Haantara sin kami. Ari ini bangin intay manghud mo niyat, intay manghud mo kami Islam. Ari ini ikaw unong kabayaan mo habaran mo dami kang bihat to sabin in kabayaan mo kaniya. Bang on parkala di mo kabayaan habaran mo dami kang dun kaniya. Habang kuri mabay kasakitan dami kan patay manghud buri resop ka mabay kasakitan siya. Kana amoy madarang pagkarumukan natin hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kasabot niya inni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ano ba yung hadis? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini hadis ini ma'ruf pang takitaon sibi-sibi haupo sa kawa imana. Maluag iban si kamaksuran niya. Ari ko mabilang mu'min, la yu'minu ahadukum, di ko mabulang mu'min, di ko matawag na mamaratsaya atau akan nangangahakad. Isyong kiyakad mo, yung kata namin sa suko ipakahakad kayo. Sa katan sa suko amuin, ipaparatsaya kayo. Hatta yuhibba li akhi, sa hingga suway mo lasahon intay mahud mo. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sa hingga lasahon intay mahud mo, biya sinamuin. Ay biman, maksud biya sin paglasa mo baran mo. Lasahon intay mahud mo, biya sin paglasa mo akin habaran mo bang ang kabaya mo, ramikyan biya to sa batay mahud mo. Bang kaw ri mabayain siya kasakitan, damikyan hindi ko ri sa kumabaya.
Habiat to, ibi man ununin kamayaan mo habaran mo demikian, kamayaan mo rin sa batay mo. Ununin kamungsihan mo habaran mo demikian bihat to rin sa kawa, hatay mga murihay, ini bangit tumapaon. Bangit tumapaon mo. Tanto-tanto mga palang kami Islam, yari kita nyo na hamon kapaan. Uy, paglaong atay, uy, pagkalo, yari kita nyo na nahambo. Ay bimana, biya na sinagi, wa aslih, dhata baynina ay ab'id anna ya Allah. Palayuan ka mo. O Tuhan na mo, atakan ya Allah, inamuin parsababan atau kamparkala parsababan makulak kami. Kaya nga tayo na bang mga sababin, mapulak kami, doon magkaluro, na ununo sababa mo mangdahi siya pa amuin, kapag ang bulda, sinamuin, sin muslimin. Kaya ngayon mo doa Allah subhanahu wa ta'ala palayo yan. Maksud linakuna alal mahabbati wal ikha, pima baynana, supaya maundoong kamo, atau kana antara na mo ipagtaymanghud, ipaglasa, bihat to inamuin, bangko mindo dengan mga dua asin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ini biar ndak kato atau kan dia akato in hipa arwa asin kita ay Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Ini makna sin wa aslih dhata bainina. Qauluhu wahdina subulus salam atau wahdina subalas salam. In subul ini ni jamak sin sabil, plural sin sabil, magmakna siya turok, karandanan. Ay dullana wa waffiqna ila at-tariq alladhi fihi salama min al-afat wal muhlikat wad dalalat bil qiyam bi salihil a'mal. Ay bimana innangin doa ka Allah subhanahu wa ta'ala wahdina subulas salam, sarta pandui kami, hindui kami, hidayati kami, doon hakarandanan amuin makawa na mo doonin kasalamatan ay bima kasalamatan wayruun amin tumihil pagang salamat to katan uno ang mga kuntara, salamat to mga afat amin tumihil amuin katan amin sa suko sa salaan wal muhlikat amin makarihil kajuljanaan wad dalalat makarihil kalalaungan inya tu piang ayu umpa Allah subhanahu wa ta'ala inamuin palayu nya tu katan kay mo supaya kau panduan doon haran amuin dan mahuntul bil qiyam bisalihil a'mal amuin mapatindog mo mapaon mo mahinang mo inamuin amal sa lingkat-lingkat amuin amal salih din mo sin Allah subhanahu wa ta'ala min alwajibat wal mustahabbat dengan mga wajibat bisin pagsambahayang paghahal sa pagpuasa iban sin mga mustahabbat mga kasunat-sunatan adihil kay mo atau kambeta kay Rasul sallallahu alaihi wasallam serta wajtinab al muharramat wal makruhat hatta tasiluna atau kan hatta tusiluna ila daris salam wa hiya jannah, sehingga sambil amuin dumatong kita nyuruun atau kan sehingga aminin kita mara mahumpa amu indar huhulaan kasajahitraan namunain surga tiata kami sin Allah subhanahu wa ta'ala mga mukmin. Diha ini nangin doa kau wahdina subulas salam nangayo kau miki panduk ka ari miki hinduk fa Allah subhanahu wa ta'ala miki panduk kau miki hinduk kau panduan kau rumparan amuin biasin agilak biasin amin namung kau ay dullana wa waffiqna biasin amin namung kau fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin miki tundan kau ka ari sarta nangayo kau taufik fa Allah subhanahu wa ta'ala doon harana muin nagdarasin kasalamatan bang siatbut in salamat kasalamatan bima ana wayruun pagang atau kan sasallaun atau akan dumihil dum inilong tabi mangi amuin ini dumihil kajuljanaan ami perkala ya hadana mimpiya ngayo mo ya biasin nuno biasin mga muhlikat ini biasin dalalat in kalaungan palayon kay kalaungan, palayon kay makadil kajuljanaan, kabinsanaan, katana muhin, sa suko dumihila min langgal sara, nga pa Allah subhanahu wa ta'ala inyat to piya ngayon mo, pa Allah subhanahu wa ta'ala papalayon kau, sarta panduan ko rung harana muhin, akabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa mong wahdina, subulas salam, bil qiyam bisalihil a'mal. Sarta in katanya to biya na sinabon mo,
supaya mapatindog mo in pag-amal salih sin ikaw. In amal salih maro kay ngatan tabang uno naman in amal marayaw. Kakahinang. Uno naman in amal salih ng mga wajibat. Uno magsambahayan kay magpuasa kay maghajj kay kakausan mo. Dami kay mga mustahabbat, mga kasunat-sunatan. Inangon sin ikaw. Beita kay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung natalam sin sambahayan, kasunat-sunatan hinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarta ujtinab al-muharramat wal makruhat ibanin kata ng mga pihiram sin sara iharam sin Allah subhanahu wa ta'ala in kata ni biya na sinaki nangayo ko miki pando sarta palayo ni kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya amuin sa hinggil ikaw mara ataw kan makaratong doon pa dan atau kapabay amuin nagdarasin ka sa jahitraan ng unain surga tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala longsin Allah subhanahu wa ta'ala longsin Allah subhanahu wa ta'ala lahum darus salam inda rabbihim lahum darus salam inda rabbihim ay bimana in silayat to aun darus salam amunin surga ambuk yang mangan sin surga darus salam inda rabbihim ay doon tiyata ka makanila sin Allah subhanahu wa ta'ala hirihil haadlaw mo huni Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur ay ankidhna min dhulumati ad-dunya wallati 'azamuha ash-shirku wal kufr wan nifaq wal fusuq wal ma'asi wash-shurur إلى نور الطاعات والصالحات التي أعظمها الإيمان والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. Nangin doa ka Allah subhanahu wa ta'ala yung simpamong wanajjina min adh-dhulumati ila an-nur. Wanajjina min adh-dhulumati ila an-nur maknaha min zahir akatampalan sinamuin duha ay ini sinamong ko kalapasan kami dayng hakatigid luman na harap pa kasawahan. Atau akan tujuh pa kasawahan atau akan tujuh pa paamuin kasahayahan nur maksud diha ini magmakna sa ay ankidna min dhulumatid dunya kung nangin doa Allah subhanahu wa ta'ala wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur biasin hantang namung ko wa ankidna ay ankidna min dhulumati ad-dunya biasin hantang nangayo kawamuin mikilatpas mikihawon kaw deng haamuin katirid luman kaanyayahan simpak dunya kataan kaliligapan simpak dunya ang mga amuin parkala ini insyabot liha ini tiridlum hapak dunya bimana yaw ning ginis katan ini ikaw naliligaw ini ikaw nalulumos kataan namin mga malagdat kaiinginan kasadapan katan apag dunya yung ko na nalulumos. Sorry, ini mangayo ko mikihawon. Mangayo ko mikitabang. Wanajjina min adh-dhulumat wallati a'zamuha lawsin nagpakto sing kitab amuin sa laggo ini kapipilig sa laggo kapiligruhan. Atau kang kamumulahan hapag dunya muna-muna amunin syirik iban sing ko. Syirk Kaingatan kami magsirik Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billahi law sin Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billah faqad haramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar kama lidh-dhalimin min ansar haramun kay musin Allah subhanahu wa ta'ala in surga di ko makasutron sin surga bang ko nagsirik sambil nawapat kaw o ay ko nakapagtawad Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Matarang katutan yung mga sila magsisirik. Diampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabila nawapat, away kung nagtawbat. Nawapat, yung nakasirikan, salta away kung nakapagtawbat Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas na nga sirikan punon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung dusa. Minsan pa kung nakapatay tao, minsan pa ko nakahinangsin sa lagu-lagu sa mapos ng sirik. Apabila kau nagtaw, apabila kau bihan nawapat, aun pagtaon tahta masyiah, long sin akidat sin Ahlus Sunnah wal Jamaah tahta masyiah,
ang pagtarong mga syafaat nagkasabot sing kita ni di hantang syafaat dumihil ka to tani ini dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga muwahhidin pa mga sinananaw hidmatan pa Allah subhanahu wa ta'ala awang kalalapasan nila hadlaw mauli buat malika yung syirik buat malika yung syirik buatin Allah subhanahu wa ta'ala ni natong tema una mo biyaitaan kita wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ding mga syara sin Allah subhanahu wa ta'ala piangda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ko magsyirik ayaw ko sumumba at malingkan fa Allah subhanahu wa ta'ala syara niya bukun hat dia alam si mga sila kaulaman mufassirin wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah ay bimaana syara kaymo iban sin dia kaymo namang mga syara kaymo bukun natin pardaakan tumtumen yan wajib suway mo hinang alla ta'budu illa iyyah ayaw ko magtag-ipon ba't malingkan niya Allah subhanahu wa ta'ala nariyan yung magsyirik ka pagsyirikan mo nari siya kudanan hanggang din ninamumungin Allah subhanahu wa ta'ala ay mutog kaampunan saan bil matod ba nga ini hadis kudsi na mayta mga mano siya mawapat ini hawayroon sila nakapagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala minsan maniutin inahinang nila ibadat masi-masi sila ang puno sin Allah ta'ala masi-masi sila ang puno sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sila nakalimabaw na biyan hindusa na hinang nila nakalandun ito hindusa na hinang nila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala thumma lakita ni habaita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam an la tusyrik bi syai'a ghafartu lak wala ubali minsan pa kau nagsirik minsan pa kau himinang sindusa sa lagu-lagu mapos dengan syirik lang sin Allah subhanahu wa ta'ala dis niya kunsi biasin luag sin lagu atau kan luag sin lupa pitong lapis langit iman sin lupa tumalakita ni ala tusyrik bi syai'a sarta di matong pamarika ko sambil nawapat ko wirong ko nagsirik ka ko ampun tala ko wala ubali dia ako lang yung magmahi minsan pa biya inilag ko sin dosa mo tatkala wirong ko nagsirik ka ampun tala ko Allahu akbar uli ini biya na sinaki in kabuhungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala min syirik narain mga kalalaungan kapiligruhan amin pagtahong maladzat atawakan zulumat sin dunya amunin katigid luman sin pagdunya bangko nalulumus naliligap piasaran min pag-akhirat mo piasaran min dihil kay mo sin piangdaakan kay mo sin sara kaya wa min pagdunya mo dihay ini biya sin hantang wallati a'zamuha min pagsyirik dihay ini muna halli amin mulo pa pasyirik amin sa lagu-lagu biya na sinagri ang punon sin Allah subhanahu wa ta'ala yun yung pagdusaan bukunin akhiri hay ini atau kanin pagbasa di hay ini na kita magdunya dunya kita pero saan niya mag-school ka pero kung liang sinsara ayo di ko da ako mag-school inang ko sing kabayaan mo aslungin hinang niyaon atau kanin kakahinang niyaon di ikapagang pag-ibadat mo gamani katabang kay mo ini bitang kita sinsara hinang ko amin ha supaya mapupo dong kay min kajahilan di ako si maas mo nag-school ano maksud di ako si maas mo bukun natin mengat ko mamasa bukun natin supaya mapinig min marayo yung si mangi maksud dihay ni ha supaya raf'ul jahal ka'ari an nafsik biasin hantang in kajahilan dun habaran mo malawa kita nyo rin sa in amin din sa minat mamasa di minsan no read no write lang siya naman inabasa di mingat masa di mingat sumulat makuning kahalan nakalan yung sigpit so rin Facebook kita si masa maksud bihat to sambilin maas magpahala habi at inniyat hasupaya mo in bisan payan school biya na sinari mo in kapabayaan ta amin school bukun hat haarama asal panagna biya sin dito ka panagnaan kabiyak sahan supaya pa school ni kabataan hamak sudah supaya makahati sagawa in panagnan muna injekta kanila bang sila hari pa sila mag-akil balik muna pagtuhan bukong ka
Muna-muna pagtuhan, hinduan sa isang pagtuhan, hinduan sa isang nagpapanjari kaniya, hinduan sa ibang isang nagpapanjari sa pitong lapis langit, hinduan sa lupa, hinduan sa panawid. Sambil namin umingat siya. So riyan, yung kabiaksan siya nito kato, pa-iskulun. Doon na mag-kinder, doon na mag-grade 1. Kuha siya ito papanghadjiun. Mga madrasa sabto ahad ibansin, sabto ahad behan, atau kamapas ng mga sabto ahad. Amin yung kabiaksan dito kato. Narihay ni Riyat tumanjari, amin nangadji na sadya kauwihan, sarta binin mo sabi pag-school mo. Ini pagkuhan sadya, mga, di misang kami at masaha, kalakihan, biasin dito ka, kalakihan ka. Okay, may ingat ko mag-arab na sadya ka. Mag-arab na sadya ka. Bisan yung mga kaulamaan, nag-aangan-angan, mga palamuhan na kami Islam, mahinang sila rin mga amuin, daya, mashallah, in bahasa kaingatan nila, mataud. At kalakihan ini kaingatan ta. Kalakihan kaingatan din mga bahasa yun. Narihay ni in labi po marewe na sinaki yaon bang sila nag-school ikalupanin akama. Yaon sab sila nangadji. Nangadji di isag paliwon atau kang palabi yung pag-school ibin nin pagpangadji. In labi be na sinaki mangadji na amarayaw sambil namin ka-injikan sin pagtuhan. Yung mga wajibat kahinduan, yung pagsambahan labi buat pagsambahan dihay at the same time nag-school. Aminin labi marayaw. Aminin labi marayaw. Bukod marayaw, kaya na sinaki, binin na totaliin, pagpangadji, nag-school, nagkansangan na, nag-post na nagpinisan. Ari, hindi ito manjari. Ang mga mano siya habiyat to, ang mga mano siya habiyat to, di namin sambengat ni sa masa Quran, di namin sambengat haagama, mag-umul ka 1 tahun, mag-umul ka 2 tahun, mag-umul ka 4 tahun, tungtungin sing kita yung mga palangon na akam Islam, masih karayawan niya, bang siya magbalik doon pa akam niya. Bedi ni kantang niya, ando inut-inut siya, mga di sinamuin, mga long sinamuin, ini kaulaman namin mga asasiyat, yung kalakihan niya, pangadjiun. Mga asasiyat, besin pagsambahaya, ingatun din arkanul Islam, ingatun din arkanul iman, ingatun niya bedi din magudu, bedi bang siya wajib mag-hajj biyahan, ingatun niya ito. Inya ito pagtako na sasiyat kalagyan na ini pangadjiun. Di nga sabihat to, inna ngayon kita doa Allah subhanahu wa ta'ala wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur ay ankidna min dhulumati ad-dunya. Nangayo kita mikihawon, nangayo kita mikitabang amuin maamuin ini malakpas kita ataw kan ini mahawon kita doon amuin kapipiligruhan hapag dunya. Insa lagu-lagu kapiligruhan hapag dunya amuin kasirik at ataw kan amuin pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala ini karuan ni amunin kufur. In kufur, in lawan sing kufur, amunin iman. In opposite sing kafir, mu'min. Bukong ka. Bangko nagkahangad, bangko nag-iman, in lawan niya, kufur. Di ka magkahangad. So dia ini bako rin magkahad in hukuman kayo kafir ka. So biat to in hukumin in duain. Na dia ini tungod sa mga sin parkala kupur mataud. Sa wari ini manjari amuin mani ini pati indila sing kita amuin mamung kita tao yung kafir atau kanin tao yung kakahinang niya kufur dia to manjari. Buat malainkan illa idza kana hunaka dalil yadullu ala kufrihi bang buat malaikat bang aun dalil kita sing kita kematanan sing kita kemasahan sing kita yang kakahinang niya mangdahi pakakupuran dia ini menjadi siya tawawon kupur sa gawa bi ada sinari amuin di itu menjadi amuin maluhay hadila sing kita in mangapir-ngapir kita hatay mamudta kita kasi dito ka ko kafir sa amin kakahinang niya ayaw patut mamumbihan ka pero mga sila mga hakim bang mananara dito ka dito ka pero mananara kita manjari men kafir hata uya onin ko mga aslong muslim da sabi ayaw pagkangan-angan ko mura-murahin siya yaon kahidayatan napakala ka biba siyan tema ud siya narka atau akan dihilan mo bisarahan men tema ud siya munafik. Unun dalil amuin
supaya mapasabunal mo intao yung munafik atau akan kakahinang hinang sintao yaon perkala pag nifakan atau akan perkala matawag siya munafik. Ini perkala sinami mga sila mananara in kita ni wayong panudsud ta perkala yan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam balikan ko sa mata munafik. Ingatan singkatan sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ding hamang rasul munafik nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nawapat man siya. Gunman miyate siya ba yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa ambil piya ngayo sin anak sin munafik ini badyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam pag sakot ka niya. Piya ngayo ni Abdullah bin Salul piya ngayo niya. Siya ba yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam nung si Umar ya Rasulullah innahu munafiq. Mata tusalli alaihi. Paigyan Umar. Sumusunod. Nakato balik-balikan si Umar radhiyallahu anhu. Innahu munafiq ya Rasulullah. Paig siya si Umar siya bayang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawi yung patimurunin in ayatam in haram di menjadi sembahyang ng mga sila ini. Hari ini biar na sinari Rasul sallallahu alaihi wasallam isu kita ini. Salah sambil mangtakwan kita niya wahi magdatong baitaan tao yung munafik baitaan tao yung tao suruka in kamu yan beid in kamu yan mga biyabaita na sin amin hangko taud niya mubashsharina bil jannah in hangko taud niya yan nga ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamu yan in hula niyo hadlo mahuli suruka bangkang mawapat at yung suruka nagtatakad kan in kamu yan mawapat habiin hantang niya hapag jiharan hapag biin yan biyabaita Rasul sallallahu alaihi wasallam hawahi biyabaita Rasul sallallahu alaihi wasallam tao munafik mattan. Biyabaita Rasul sallallahu alaihi wasallam tao mag-iman iban sindi. Biyabaita Rasul sallallahu alaihi wasallam tao yang mag-Islam atau kandi. Biyabaita to kata. Biyabaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam bukdeng ka mga amuin pagtago ni khasasiyat si Rasul sallallahu alaihi wasallam amin susungon jumatu. Habaita si Rasul baita kana sin Allah subhanahu wa ta'ala amin jumatu. Dumaogin muslimin, intisarul muslimin ala Ar-Rum ala al-Furs. Daraog dumaogin muslimin ang mga Persian na kauna, ang mga Roman Empire na kauna. Bebita. Makawain Quds haja in Bait al-Maqdis. Bukod na ini nadjato ini bukod na zaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jimato zaman sin Umar, jimato zaman sin Abu Bakar, jimato zaman sin Umar, jimato hana kauna pa mga tabi'in na kauna jimato. Bihato inamuin ingat si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga perkala gaib, mga umurul ghaibiyah, biya ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hawa biya na sin nabiya ummasiin inamin sifat si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin maulung in kawayaan in katana mo in ummat niya makasurgat ng panagsusuka. In kataan ummat si Rasul sallallahu alaihi wasallam kawayaan niya sumud panagsusuka kataan. Illa man abah. Ba't malingkan yung mga sirik mabaya. Mga rin mabaya ini, huwag ka lang sa mga sabat mo, man ya ya Rasulullah, kullu ummat yadkhuluna al-jannah illa man abah. Kataan umat ko sumud pa lang sin suruka, ba't malingkan hindi mabaya? Isu hindi mabaya. Lang sa mga sabat, lang sa sallallahu alaihi wasallam, man ataani, pakadakal jannah. O man asani, pakadakalan na, o man asani, pakad abah. Bukong ka. In mga sila amo inong sa Rasul sallallahu alaihi wasallam umat kusmud palam sin surga katan illa man aba wa man ya ya Rasulullah sa mga sahabat isu hindi mabaya magtaat ka ako isu magad ka ako sila tin sumud palam sin surga damikin isu sumulang ka ako sila tin hindi mabaya. Nariha ini biya na sinaki kakupuran kabalikan ko bukod sa parkala ini magaan perkala gaan-gaanon sa mataon ginisan sing kakupuran. Minsan imong ko pa mga magsisihiryaon, kapir din hukuman. Sa dita totally hukumon siya sapat naakat to siya pa mga amo imbiya mga ngita-ngita. Ang kanhalian din mga ngita-ngita ini pagkatak o mga tabi ara ko man kato lumang kalawaan, katakawan. At tumakti pa mga ngita-ngita. Sinanakaw kita ka. Bukong ka, luwakong ko magto si mga aminin na naka, aminin kimawa. Aminin dagbus niya. Na inamoy na angan-angan mo yat to.
Asalin in kato, in kabiyaksahan sing kita, bang aon ini panyap ta, katakaw ang siya inituling. Sa di mo ya tumatukila, 100% siya tuon. Dahil nga mga pangandatan sila ikaw, mga biyat to, mga ngita-ngita, magpakita ko kahi mag-isyon na nakaw, ato kung kimawa sinalta, ato kung panyap mo yaon. Nari, piya pahali ko si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyat to kakahinang kakupuran. Kakahinang kakupuran. Man ato lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan, ato kan arapan. Along si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasaalahu, thumma saddaka bima yaqulu si Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maung ko pa mga ngita-ngita yaon. Maung ko pa mga amin nagbuhuwal. Kaya ingatan nila in susungon. Kaya ingatan nila mga gaib. Lang sinasusunod. Pasaalahu thumma saddaka. Yasubo niya. Nangayo siya mikipatwa. Mikipitwa ka akin. Kaya hakad niya. Na nakapagkupur na siya. Hapiatul na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakapagkupur na Quran. Kakupuran. Matawag parkala kakupuran. Sambil lang lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Matungod sila mga sila. Tarikus salah. Ibin min sambayang al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah. Ang mga sila kafir, pamantara ka faqad kafar. Isusunwiron si mambahayang kafir siya. Narihay ini may tahangkan biya katutan sa mga ulama di kita. Habi ini kakahinang nila na katupamangita-ngita bininin sambahayang puasya ito nagtawbat, ato kang puasya ito na himinang simparkala yun, si mambahayang na, ato kang piyagtawbatan na yung mga ngita-ngita inili niya na hinangon. Ang kadita makuha yung mga sila. Mano siya iniyamuin, pati mamungkitin sila kapir, ato kang uno. So ito halian sin kita, baya-baya nila na yun sin Tuhan. Hinang nila ito, langon ta, pagkakausan langon ta, pagtarik kakausan, baya-baya nila na. Damit yan din ha mga amuin, ini tangian kakahinang hapagdunya muna biya na sinagin sa lago-lago man syirik ini karuan na kufur ini katunya nifaq nifaq ini munafiq ini nifaq log sa mga sila kaulamaan alladhina yatadhaharuna bil Islam buking mata'arif sa mga nifaq yatadhaharuna bil Islam sila biya sinamuin nagbuwalin sila Muslim sa kawa bukan sila Muslim. Itu mabangkay mo. Imma mo bubukan pinagama. In yauna kuruon sa ko. Bukan sila Muslim. In kawayaan nila, juljanaon in Islam. In kawayaan nila, amin in hinangon nila mga Muslimin. Kaya naman patay katanto ang kawayaan nila. Magkangi katanin mga Muslimin. Muk ini din mga sifat si mga atau kan kakahinang sin si mga munafik. Ay mga Yahudi na hambuk kataan. Nambok ka taning kakayaw ni pagkamunapik yaw ni pagginisan yung nung kanila. Damit yan, itlak kalimat nifaq, amuin mamung kontaw yung munafik, damit yan inipiyang langan. Damit yan inipiyang langan. Ang pagtakong munafik i'tikadi, nifaq i'tikadi, ang nifaq ini amali. Ang pagtakon ato kang pag-iyanon, ini siya ang munafik kakahinang niya, kaamal niya. Damit yan o mga munafik aamuin i'tikad niya. Mini makabuka. Mini makabuka. Biasa mga munafik long ta hakakahinang, biasa namuin baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini alamat sadya. Yung alamatun ni Allah si Rasul sallallahu alaihi wasallam, alamatun ni pakon sa hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam alamat si mga sila munafik tupar kala. Ang bukalis na may taupan. Sambil siapun si Rasul sallallahu alaihi wasallam haddatha kadhib wa idha tumina khan siapun si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang magbitsara magputing sa dinhinang. Inyat to mga umano siya wayroong kakahinang niya ataw kang bitsara roon kanya wat maling kanin puting tumtumin niya noon alamat. Kung siya munapik isab amoy hukunten siya munapik na. Sa aon doon kaniya sifat alamat sa pagka munafik. Bukong ka kasi mga sila ini bang sila misara maputing. Bang di sila kapangan bulan bang obya mga ini pag-amanat kanila ba hayanatun nila. Atawakan
Wa idha wa'ada akhlafa nung sinasu sallallahu alaihi wasallam bang siya bihana mo in jumanji bang ombi mga bunin on hinang niyo on panaw niyo on katan jumanji sarta ini pagkuanom niya pag di niya pagtunayon pagbaluwahom ni janji ini ba na sinagang ding mga alamat siya yaon alamat dengan mga sifat sin munafik sa bukong tuta din siya munafik amoy sa mua hunten siya munafik ka way ko himwa ha piyag isunanta ini ko yung munafik ayaw perkara rakula ini perkara rakula ang kanbang kita jumanji muna tanto hunta in makaratong kita roon in kita on niyang pagtahon ini hukuman sa mga kaulaman buko namin humukom kita magtuloy-tuloy minsan ni magsapay ni hukum o pagyano namin jaratil ada lang simbasa Arab amo na yon imbiya pangaddatan long si mga sila kaidah fiqhiyya al-adat muhakkama in adat ini amo ni kabibiyaksahan amo ni kabibiyaksahan surya ini dahil sila mo okay lumatong ako bayo ng mga after 15 minutes 20 minutes dun na ako kung sabi ato sukat na rin lumatong 20 minutes 15 minutes ba lumatong after 30 minutes yan mo rin siya munafik o rin lumatong ako ayaw ay nini kimukuan na ini haadat siya namuin si manusia sa kawa bang aon mo pagtao natawakan ini pag-isunan sing kamo doon to hawak to yaon sabsid kalarihan mo to siya sarta di na siya kumari minsan tumawag kay di minsan mag-text di minsan mag-message ato kamo no ay ngaten siya ini ang mga sifat niya munafik sa kawa mo kun totally munafik amuin ning haiti sabil i'tikad niya marah mano siya nagdarasin kanifakan ang i'tikad niya amuin makabuka munafik biya na sinabi wayroon na mo in lugal niya alam sin surah idar ki asfali minan nar sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya yung hasawm hulian sinapinal ka jahannam sarta wal fusuq wal ma'asi doa mo Allah subhanahu wa ta'ala wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur yan palapasan kami o ayatuhan namu deng ha aming kapipiligruhan doon ha aming pagdunya deng ha kasirikan deng ha kakupuran deng ha kamunafikan deng ha mga kapusukan pasik o mga kakahinang pasik bukod marayaw mano siya huminang siya muslim sa ko ang mga kakahinang niya bukod marayaw pagtagka niya pasik ato kag maasi naging mga maasiyat harap pa ilan nurta was salihat amin miki lakpas kau deng ha amo in kapipiligruan doon ha pagdunya amo in piangayo mo in lawan niya amo na in sahaya sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin amal salihin namun sin ikaw uno in sa lago mahinang sin ikaw hatungod sin amo in hidayat hiril kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala mo in pag-iman kaniya iban sin panawhid tunggal isa-isa niya fa Allah amin Allah subhanahu wa ta'ala nariyahin ibang kita bihan na lakpas na bihan lapas kita impiang ida fa Allah subhanahu wa ta'ala palakpas ng kita deng hakata na mo kapipiligruhan na pagtunya damit yan suway ta pangayuunin lawan niya amo na ina mo ipabatukon kita pagtaat kaniya pag-iman kaniya panawhid kaniya wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur deng mga duaan niya wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ay abid anna qaba'ih adh-dhunubi al-qawliyya wal-fi'liyya wallati tastaqbihuha kullu al-uqul as-salimah damit ken nangayo kau mikilayo fa Allah subhanahu wa ta'ala katana mo insangi ni dusah katana mo insangi ni dusah himumungan kauliyah iban sin dusah fi'liya aming kakahinang amal mo nangayo ko mikilayo pa Allah subhanahu wa ta'ala allat sambil baita diha ini allati tastaqbihuha kullul uquli as-salima katan kakahinang kauliya kaul maksiat dusa atau akan hinang sin ikaw dusa in katan yan in kakahinang yan amuin taima unsiya sin akal
Tayo maun sa sinakal marayo yung kakahinang yan dusa sa lagu-lagu. Siwo din himungungan iwan sin kakahinang niya, iwan sin hibal niya, piil niya. Tumtuman yan, lamod din ha mga amuin. Pawahish ma zahara minha wa ma batan. Ay biman pawahish dusa sangi ni sa lagu-lagu. Din ha mga kaulhi ng iblis sa rasin ikaw atawakan piil mo dihay ni ingkatan niyo biya na sinangi apabila siya tema sin pikilan marayaw. Pikilan marayaw niya dusa sangi ni sa lagu-lagu tumtumain niya bilang ding ha mga pawash. So dihay ni nangayo ko mikilayo. Nangayo ko mikilayo wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ab'idna. Nangayo ko mikilayo fa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan mga pawahish ini. Dusa sangi ni sa lummi dusa sibudeng hakatatampalan iban sin amin nagkatako. Ma dhahara minha wa ma batan ay sibudeng kaunan namin mga dusa zahir kita sin ikaw ang kakahinang yan ato kan nagkatako. Lahi liman simbatin no sin bahasa dihay niya turing ha mga amuin talago-lago dosa ding bilang ding ha mga pawahish. Mura-mura mga panahon na agam Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala. So patan na to in pangadjian na po sala. Meron pa na kaudo kudo na. Sallallahu alaihi wasallam baraka Muhammad. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Ini kita akan pangayo doa fa Allah subhanahu wa ta'ala amin mikilayo ding ha amuin katana muin sa lummi atau kan sangi dusa ding hay mumungan iban sin piil kakahinang ini katana ni biya na sinaki in al-zahira minha mga nakakatampal dusa tampal katutan yo serta matarang imbati na biya sinamuin dusa doon nakainzina atau kanin liwat biasing kakahinang sinamuin kauman sinabiluta usog iban sin usog napsu usog pa usog kalau sin Allah subhanahu wa ta'ala wala takrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala takrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ay ini nung sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin ayaw kamu sumuok pawahish makna sin pawahish biya na sinaki katana mo in sa lummi dusa lummi dusa rin himumungan iban sin kakahinang sin manusia. Pasamah Allah subhanahu wa ta'ala fawahish litanahi qubhiha wa fihi bayan anna al-abda la quwwata lahu illa billah لضعفه وعجزه في دفع الشرور والسيئات والمهلكات وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين في كل أموره. Ay bimana ngayon sin Allah subhanahu wa ta'ala riha ini pawahish doon na in zina in liwat doon ng katana min sa lagu-lagu sangi dusa ngayon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pawahish maksud bunal turin ipon biya na sinagi ang kita pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala riha ini mikilayo jannibna wa jannibna al-fawahish papalayo katutan yung pawahish ang kakahinang ang mga pawahish ini maksud din ipon la quwwata lahu illa billah wayrong kusok niya wayrong gaus niya matmaringkan bang sarilan sin Allah subhanahu wa ta'ala gaus iban sin kusok lida'fihi pagtako wa ajzihi lida'fihi wa ajzihi fi pagtako lida'fihi wa ajzihi fi daf'i ash-shurur ay bimana hasab sinamuin kalamman niya way gaus niya malam way gaus amuin pagangan inamin kataan sangi sa lummi dusa dumatong mong kaniya ay bimana wayron pero gaus niya lumihil papagang Buat malingkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Masin kataan karusa-rusa ni masin mga makarihil kajuljanaan. Diha ini manunjuki wa annahu la ghina lahu. Aw annahu la ghina lahu an rabbihi tarfata 'ain fi kulli umuri. Manunjuki riha ini ingkatan ini angkan mangayo kita doa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inambok ipon wayruun gaus niya, wayruun kusog niya. Wayruunin waktu deng mga waktu. Amuin ma-absent siya mga doa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ay bimana di siya manjari amuin, di siya manjari amuin, di maglawi patuhan. Di siya manjari di maglawi patuhan. Tataan waktu niya, tiap-tiap waktu siya nambuk ipon, maglagi siya patuhan Rabbul Alamin. Biasin mga kakahinangin. Hangkan, kalahian Allah Subhanahu wa Ta'ala biyaman waktu pa waktu. In kata namin jijikiran sing kita, lamod din sa bahaya, jijikiran sing kita. Panuntun pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikin ng mga perkala mga perkala doa kalahihan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inamuin mga yuk kita, may kilayo din hakata namuin, siyabot diha ini harwa ini biasa namuin pawahis siya din nakakatampal siya udain damikian nakakatapo damikian sumpatin doa wa qawluhu wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina damikian nangayo kau miki barakat atau kan nangayo kau barakat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud diha ini fihi su'an Allah Subhanahu wa Ta'ala an توظف هذه الأعضاء في الطاعات والزيادة في الخيرات فإن البركة هي النماء فإن البركة هي النماء في الخير والدوام عليه أي نغيقوا بركة الله سبحانه وتعالى وبارك لنا في أسماعنا inamu in anggaw takbaran doon nin pangdungog mo impangatud mo iban simpangatayan mo anggaw takbaran impangdungog mo, impangatod mo, himon simod mo. In katanang gaw takbaran mo, nangayo ko miki barakat, dehilang ko barakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala roon. May hasupaya, mausal mo siya, pagtaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangyan naman diri hilang barakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kanday na ang hadis na may hadis kudsi bayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hadis niya. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala panagnan sin hadis man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb ila an qal long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini wa ma zala al 'abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa in ahbabtuhu in manusia amu in masih himihinang singkatang kasunnat-sunnatan masih wa ma zala al-'abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil in ipon yon masih himihinang sinamuin kasunnat-sunnatan sahingga lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala lasahon ko siya. Sahingga lasahon ko siya. Fa in ahbabtuhu nabang ko siya kalasahan lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kuntu pi long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in ako yung undun hapangdungog niya. Kuntu fi sam'ihi alladhi yasma'u bih. Ay bimana yung napapangdungog niya ang usap niya pangdungog. Bimana takabarakan. Mausap mo pagkarayawan, di mo mausap pagkangian. Damikian lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kuntu fi iwan sinin ako roon ako amuin halimaniya. Piyadihi allati yabtishu biha. Doon halimaniya. Yauna ko roon halimaniya. Bukod yung maksud yung doon ni Allah Ta'ala. Sa kawa yung doon ni Allah Ta'ala tatabangan kato. Tatabangan. Hariran barakat. Mausal min limang pakarayawan. Awarijlayhi allati long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yamshi biha. Doon damikian doon ako amuin sikiniya. Ay bimana parehalaw nin siki mo mausal mo pakarayawang katandilan barakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina. Hapang dumugi man simpang ato di man simpangatayan. Nangayo kau aminiin namin mga kalalahihan na anggaw takbaran in pangdungog mo man simpangatod mo simpangatayan mamin nangayo kami kibarakat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narihay ini in anggaw takbaran ini biya na sinari dumihil kay mo ziyadatul fil khairat. Dumihil kay mo gaganapan doon karayawan mahinang sinikaw. Maita fa innal barakatah hiya an-nama'u fil khair wad dawamu alay. Ay bimana bunal to din barakat siya ng pagtagon nama fil khair. Mana sin nama anuin? Maggaganap ka ari. Hakarayawan. Bang dihilan ko barakat hakakahinang mo. Tumtumoy kakahinang yung dihila ini bang mga rikato mag-anak pa siya wihan. Mag-anak pa siya pakarayawan. Ang kanallahumma barik lana fima razaqtana
Madarang pagkarungukan ta. Mga kita may barakat haril kato bihan rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana mathalan fi a'malina. Mga ko barakat hakakahinang mo, mga ko barakat hakataan mo ini kudnot kahibal mo, mga ko barakat hakaanakan mo, kaasawahan mo sopa, mga ko barakat hakataan kudnot kahibal sin iko, mga ko barakat Allah subhanahu wa ta'ala. Tungtungan ko rilan barakat mustajab sin Allah subhanahu wa ta'ala doa mo. Inyan namaun fil khair. Tuntumin yang ganap mag-anak yan. Mag-anak yan doon pa karayawan. Ay maggaganap, magtataw din karayawan mo. Sarta waddawa mo alay. Iban sin patutukon siya, patatapon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang mo. Allahu Akbar. Harwa'a mo wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina. Ay bima, nabi na sinakib, nangayo kau barakat. Nariya ini, barakat mo yung biya na sinakib, magtataod siya, mag-anak siya, magtataod siya, karayawan, sarta tumutog siya. Sarta tumutog siya. Damikian wa azwajina wa dhurriyyatina. Mangayo kau barakat wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina. Bitawfiqihim litta'at wal ikthar minan nasl at-tayyib patukirru a'yunina bihim fid dunya wal akhirah. Barakat kaasawahan, panubo, wa dhurriyyah, yung kaasawahan iban sin panubo. Bangyan dihilang barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala bitawfiqihim litta'at. Ay rihilan tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtaat nila. Ay bimaan kumuddan. Kumuddan in tawfiq in pagtaat nila yaon. Dilan tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin tawfiq yung mga kumuddan wal ikthar minan nasl at-tayyib. Ay bimaan tumaud in panubo marayaw sin ikaw apabila rilang ko barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala patukirru a'yunina bihim fid dunya wal akhirah. Sarta habiyaun in kaasawahan iban sin panubo dumihil siya amo in dayaw sub pangatud tuun kay muwang mo sila kakitaan di hadunya dagpak pa adlaw mahuli. Allahu Akbar. Abarik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina. سأل الله سبحانه وتعالى سأل الله تعالى البركة لزوجه ولذريته ليكمل له الخير في كل محابه فإنه لا أقر لأين العبد في أن يرى أهله على الطاعة والاستقامة لأن ذلك يؤول عليهم جميعا في نيل الزلفى. أي بمعنى ريهين والاجتماع بعدهم مع بعض في جنات الله العلا. Ay bimana mga palanguhan agama Islam imbarakat hakaasawahan barakat mga panuho ini dumihil ka taniyo ini kajukupan doon hakarayawan hakabayaan ta hakasusuban ta hakalasahan ta in mga karayawan ini dumihil kaganapan so mayta in aming pangatud mo marayaw anak asawa mo, pangatud mo marayaw, mga panubo mo, ini kakitaan simmano siya apabila yung mga kaanakan niya atawa kanin mga panubo niya yung kaasawa niya yung nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin yung pagtaon ato kapag yanong karayawan. Ada kung mapos ding hainiri mo, unong karayawan mahasil mo rin kaanakan mo, unong mahasil mo karayawan ding mga asawa mo atawa kan ding mga panubo mo. Mapuas ding aming pagtaat Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagtaat Allah subhanahu wa ta'ala biya na siya karayawan ding hadun niya sambil padlo mahuli. Buko namin karayawan hapag dun niya roon sa dun niya pagwapatway roon na bugto na. Bukong ka ay bima ng karayawan sa lingkat-lingkat karayawan kawayaan mo kaiinginan mo amin dumayaw sumubing pangatod mo maon pa anak asawa mo ataw kan pa mga kaasawa mo iban sinamuin ini panubo mo muna muning pagtaat nila patuhan Rabbul Alamin wal istiqamatu li anna dhalika yaudu alaihim jami'an fi nailil zulfa wal ijtima' ba'dihim ma' ba'd fi jannatillahi al-ula. Ay bimaana in pag-iyanon karayawan na munain ang pag-iyanon na muin dumayo in pangatod sinambok bana tawakan ikaw pa kaasawahan mo kaanakan mo panubo mo amunin pagdaat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala pagpatutog nila roon sa mayta magbalik doon pa kaamin nang induaya o mongkay mo inamuin karayawan ni sambil na may makapag tipon-tipon kang
makapaghambuok ka mo doon kasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw mahuli. Sambil syubpatan mo wa qawluhu wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim ay waffiqna lit tawba wa thabbitna alayhim thumma allala tam'uhu أو ثم علل تبعه في ذلك بأن عادته جل شأنه التفضل إنك أنت التواب الرحيم أي الرجاء بعباده إلى مواطن النجاة والتواب اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الدال على كثرة قبول توبة عباده فهو يقبل توبة عبده كلما تكررت توبته لربه إلى ما لا نهاية له وهو الذي يوفق لها أي بمعنى nangayo ko roa Allah subhanahu wa ta'ala na pusan wa tub alayna. Nahi ko tawbat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ay waffiqna lit tawbah wa thabbitna alayha. Nangayo kaw miki tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ini mga panahon na kami balikan ko. Dengan panagnan Allahumma alif baina qulubina. Ya Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subulas salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم أي بمعنى نغيركم بك توبة فالله سبحانه وتعالى أمين تيمون توبة serta patutuhun kauhun sambil biaitamu innaka antat tawwabur rahim bunnal tuudin ikaw ay rajja bi'ibadihi ila mawatinin najah. Ay bunnal tu sambil namun ko innaka antat tawwabur rahim ay namun ko ikaw ya Allah ikaw magpawabalik mamari ka magtatay masin panawbat sinambuk ipon doon amuin ini tempat kanalapasan niya. Ay bimana bang tay masin Allah subhanahu wa ta'ala in taubat mo. Tiay masin Allah subhanahu wa ta'ala taubat mo piatutug kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala tumtum madilang ko kalalapasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May ta in tawab deng ha mga kangan-nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lingkat-lingkat kangan-nganan niya magma na si addal ala kathrati kabuli taubati ibadihi. Tawab manunjuki in Allah subhanahu wa ta'ala nagsisipat tawab ala kathrati kabul taubati ibadi. Ay bimana manunjuki in tawab in Allah subhanahu wa ta'ala nagdarasin sa taud panaymai tatawbatan sin ipon niya. Maksud dia ini in Allah subhanahu wa ta'ala hipo siya sinamuin panaymai apabila atau apabila ipon niya yung mga kaniya pagtawbat. Allahu akbar ay matay mo uni wayrong pagduaruha. Wayrong pagduaruha. Kullama takarrara tawbatu li rabbih ila ma la nihayata wa huwa alladhi yuwaffiqu laha. Minsan pa magbalik-balikin panawat, minsan pa magbalik-balik mangayo miki tawbat inambuk ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala inyat to di masumuntuhan. Masih siya ampunon, masih siya tawbatan, tayo mo yung pagtawbat niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ أي إنعامك بأن يوفقنا إلى شكر نعمتك التي لا تحصى ay bimana nangayo kau pa Allah subhanahu wa ta'ala waj'alna syakirin hina nga kami ring mga magsasarang sukul ha ni'mat dihil mo. Bilangan kami deng mga amoy nagsasarang sukul na mumudji pa aming mga ni'mat dihil mo kami. So may ta ni'mat la tuhsa fin nahar wa fis sir wal alan fa inna syukraha ay yuqid hifdhaha wa dawamuha. Kalau sin Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum. Ay bimana nangayo ko mikibilang pa Allah subhanahu wa ta'ala pa mga manusia amin nagsasarang sukul ang mga ni'mat ririhil kanila. Ang mga ni'mat dirihil kanila. Kaya ini la in syakartum la azidannakum. La in syakartum nung sin Allah subhanahu wa ta'ala azidannakum. Bang kamu nagsarang sukul ha ni'mat dihil ko kanyo kanapan ko pa kanyo yato. Musnina biha alaik. Musnina biha alaik ay bima'na bi'asin na ikaw minas sana o wal madh wal murad huna at tahadduth bin ni'am. Inna ngayo kaw amuin
puas sinamuin nangayo kau miki bilang dengan mga tao magsasarang sukul si ni'mat dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala serta wat tahadduth biha ay bimana hisuway mo siya ibisarah, suway mo siya hipagnasihat, suway mo siya hipagpatumtum ha mga amuin manusia in ni'mat yaun in halga sin ni'mat dihil kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha wa amman wa kalau bihay nilang sin Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam ha amin ha surat dia sebut sin Allah subhanahu wa ta'ala wa amma bi ni'matika wa anna bi ni'mati rabbika fahaddith ha bukung ka bita sin Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam min ni'mat yaun fahaddith ay bimana suway mo siya ibisara, suway mo siya pamahalaya, suway mo siya patumtum, suway mo ibaita in halga niya, lagbuan kalagbuan niya, supaya manusia magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu kabilina laha bil qawl wal amal wal i'tirab wa tahadduth biha wa atmimha alaina. Wa atmimha alaina. Hinapusan mga palanguan kami sambil nangayo qurwa kaniyo kabilina laha ay bima'na amuin. Tataymaan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul as-salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna shakirina lil-babilina laha wa atmimha alaina ay bima'na sambil nangayo qur'ah hinapusan munamunain pujihun musya pujihum min Allah subhanahu wa ta'ala bitsarahum min ni'mat niya kabilina laha taymaun min dihil kay mukatani mansin nangi ko miki jukup hakata namu indihil kay mo ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga palangwa na aram islamin dua ini nagdara siya sin sa lagu para kala pakaradjaan ko Allah subhanahu wa ta'ala jukup muna hapag dunya mo sambil paadlaw mahuli baran mo anak asawa mo ini ni lasya mo, kampung mo, panubo mo, diha ini samua siya atau kanyari siya na jukup alom sinamo indua ini ang tayo ni mahapal yan inut-inut aminin labi marayo hirwa asing kita. Murah-murahan tubtub dito na sadya bang mga pangasubo inshallah subhanahu wa ta'ala pagkausga-usan. Basta ba guru balik ito? Mga bukong mga sapat. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna shakirina li ni'amik musnina biha alayk qabilina laha wa atmimha alaina. Amin to. Okay na? Okay na. Kaya ka po. Kasi nito WhatsApp. WhatsApp. Iwatan. WhatsApp. Yes, yes. Sinangkan po WhatsApp. 05. Dito na sa sallallahu alaihi wa baraka ala abdi wa rasul Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ang pangasubo. Pangasubo, yung nagdua. Kaya wala na siya magsangga? Tamin ka lang. Mayroon piyang langan ni magduwa magsangga. Andiyan ka magsangga. Sangga Magsangga sa piyanan magsangga. Labi marayo ilang katumindua lima mo kung pamangindua. Oo. Magsangga. Yung langan dihay ni pang dua amin magkhutba o dua khutba mga imam imam manjari ko imam manjari mangin dua khutba bukong ka magdua hinapusan sa wal di niya na angkat din dua lima ni pag angkat dihay ni hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nang isa ulan damit kaya ni mga ma'mum di resab umangkat sin lima nila sambayang Jumaat. Ada po mapuas din ang mga tampatin. Magkumangin daw Allah ta'ala, angkatin 25 mo. Sabihin ini, dahil nga mga palsawawan himinan ko sawab, amuin nagtuyo kautuon. Barhajat ko ruwa mo, iangkat min 25 mo,
mutafailin long sin long sin kwa namin ni ko positive pipikil mo tay mo sin himinin ko sin pasawa ni katay mo sin dua mo yang kat min dua lima mo. Kalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah hayyun karimun yastahi min ibadihi inna Allah hayyun karimun yastahi min ibadihi an yarfa'a yadahu an yaruddahu masifra. Inna Allah subhanahu wa ta'ala nagsisifat sin insya buhi salama-lama karim nagsisifat sin balmura masipug haipon ni apabila angkaton sin ipon ng 25 niya angkaton sin ipon ng 25 niya amo hindi siya wayrong jajawaban din Allah subhanahu wa ta'ala sa sambakan ay bimana sambangon taymaon gusto jawonin indo asin ipon ay bimang kita ng indo yung katang 25 ta kaya nga sadya kita khutbah ada kumaposting hayin iban sin posting sambayang ihinangon tabo ko ni magdoa magtasbih ini magjikir kita Allahumma tassalam kassalam puasyat mapuas kita magjikir puas kita memusasin sa ayatul kursi atau kanin kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas patu ko paru-puro kang katan ni doa lima paka mangin doa atau akan hati-hati unu tampat amin tatay mo nin doa bainal adhan wal iqama ini sopama biyahna bangi ban antara simbangi ban singkamat hari pa magkamat tindog kang katan doa lima mo puas mo mamuka angkatan 5. Ang guru mo biya mga mag-review ano niya mga 1 minute dakuman ba? Hindi na ko sumunod ang angkat nila mang dua. Oo, manjari to. Kakuanan mo. Ito sa sunnat ko na mag-rip. Ang sunnat doon ay nang sila sallallahu alaihi wasallam. Liman siya ang sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib makatuwid balikan sila sallallahu alaihi wasallam. Sila liman siya ay sumabaya. Sumabaya sumambahayang hari pa kapatindugin. Maghrib. In maghrib. Bang di mo nakausan kita mo in waktu ya mga kuan na magkamat na. Ayun doa ako nagtitindog ay nakalumingkod. Bukan ni magdolong niya magsangga ang pianglangan dihin mo na Jumaat. Ano na mga Jumaat. Pumapos yung kapten di mata. Insya adra labi makaingat, labi makahati. Iwan sinamin masuok ko biya sinamin. Hindi, kaya mga barhajat to. Bukong biya namin nangingindo ako, biya sila namin wayron ka-effort mo yung mangindua. Biya na katay mo sindua. Alaman ko. Di alaman ka, wayron mo lang katindua din mo. O simpikila mo nangingindua ako, ang sipak biya. Wayron concentration, wayron yung khusu. Biya na katay mo sindua mo. May yujibul muttar idha da'a, alam sila Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga sila muttar, mangindua amin. Bang kita mangindua, so yung pangatayan ta. Amin barhajat tuod kita kaniya. Barhajat kita harwa atayaon. Biasa namin mga tao nalunod yaon. Balikan sin kita. Amin mga nagkalunod yaon. Wayron maka unin hinangon nila maglangoy na diyan mangindua fa Allah. Diin inamuin hajat nila fa Allah taala wayron na makatamang dukain. Yaon to din pangatayan nila. Bukong ka mangindua concentration nila tutuod. Wayron yaon lamod uno-uno. Dia tulus sa ikhlas to sila mangindo. So may tamapatay na sila. Lunod, namapatay na sila. Suwag tumabang kanila. Nasuway natin sipat sin kita mangindo. Amin, long sila amin, mamumuno sa pamawihan. Long sila mamumuno yung patayon na kahadlawin. Hawak to yun. Inang na ko sing kakainan. So mangindo ako. Bi'dinin hantang mangindo of Allah Ta'ala. Bi'dinin kahalan mo. Ay di mangindo. Mga manglalangpas mo ba yan, mga magmundo biya, kaya munduhan ka. O nakit kayo mo hinang na ko sing kakahinang mo mangindoan na kausan mo. Unin biya din hantang mo. Nasuwi kita biya itong mundo. Ay bima na yung din. Yung pangatayan. Naso pa atay maon. O, bina yung mangindoa ka. Us biya, wayron din bukunda ko interesado. Bukunda ko kuha. Wayron pus. Ang kanding mga amuin tatay maon nindoa lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna munin ikaw. Bihat ni ikaw lang tulak-tulakan. Ay makawa mga sila mga nagka pangatasing kita in Adam sin magdua. Mo isabya si kuan dia kato ni sa pantun magdua kita kita din. Menjadi itu pantulong tayo siya. Jamaah, ay sa jamaah, way kailangan ng jamaah. Hindi kita menjadi magdua ka jamaah. Ini nahinang sila sallallahu alaihi wasallam amin sa pamangin doa ako.
Mangin daw gusto mag-amin kamoy sa meron ko nini, kailangan nini. Kita mangin doa kanya-kanya. Sabi ko kay nga tanin hajat sing kamo. Dami kay din kay nga tanin hajat, pagkalarihan ko. Mangin doa kamo simbasan, mangin doa ko simbasan ko yung problema. Ang jariat ko. Ha? Hindi doa amin mag-inarab, mga mingat mag-arab. Hindi mingat mag-arab. Pagkausog ko, magkausog ko, basa mo kataan mo yung dasaan eh. Ang jariat ko. Kasi na. Yun ang paborito. Mayroon na pangasuwa, o pangasuwa. Yan ako yung paham. Puas asar? Meron sunat puas asar. Isu na sunat. Before Maghrib, simod na yung Maghrib. Nagbang na. Uus adan si Makrib. Uusin bang Maghrib. Simod na yung waktu niya. Syukran. Lasay an